شلام لوخن أخوات وخطواتا ومهم محبي دروم أدير إديو أدي أطراجاو شو قالني أتبشوخ نرحوقي خأمن دوخنا أدرحوقوتا قصة عسقيلا تا علما أسقى بلا إديو أمدين بطايا جاود حورية جاود آزوتا لازم يدوخن إديو ليتم برناشا رش الديلي آزا كميلة لا فقيرة لا عطيرة لا مطراني بطراكي ولا من بابا لا من ناشط شيطي ولا من ريشاني الدولتا ما هي مالبلان آدي مندي آدي مندي إيمت خرطالا أدبرناشا إيلي زعيفة برناشا أدبيلي مصاد مسيطر حاكم إلد آرآ وبخارتا إبريلي مسيطوري إلد برناشا أدبرناشا أديل مخوي كان الديل خيلانا يخاذوهم بخارتا برناشا تخيلا لتلي أديو كل خمنيني إلى الزيمة أتشاقل لي وقابل قرارت لهم قرة من طرف أد ريشان إيتا وأدولتا لكن مبالو خينا لازم لنا شوخن خيل علىها جاود علما وجاود خايا لازم لنا شوخن خيل أدهيمانوتا لازم لنا شوخن لازموتا أدصوتا بدل علم كولي قديشا إنياس أدلويولا يعملوا لازم أدقودو خن حشوجي كل من دي البيتا ولازم أدمصارو خن أد حشوجي كل من دي إيلي بيدت أعلى جاود خاين أد جماعتا جاود عائلات الدياني جامد خوران دياني مدناشي أد محبوغلين تبغلين واتخاني رحيقي خمن دوخنا لكن يوخن مهيميني أخني كاني بجاود صلواتا وبجاود لبا تبن له وقريوي خا توخنا مخ اديوما أخني كاني يوخن قدوشي كل يماتا وجاود نيتن أدرازي إيوتن جاود صلوتا وكل نيتا توخن يمقد مخلهن طماريا جاود راز الدياني جاود خفصلة من صلاوات الدرازة يعمل كان نعم يا مريا آلها خيلانا بل القربان آدي بدل كل دلهن حشاني وإيقي بدل كل دلهن سنيقي ومعدبي بدل كل دلهن كريه وإيقي بدل كل عنيد دبرشل مشنير من بيناتن وبدل عما آدي الديلي بخيارة وبسطارة رحمة ديو ويتعمل صوت دقي يامر بدل أطرى آدي وديلهن عمير بيه بدل مديتا آدي وأناش ديلهن تيو بيو مخضر يا ماري شورة زخمة ومفت منه بنعم الديوخ كلهم خيات بشتا كلهم خياتا الكورونا فيروس
إيوه خن مصروي بدالو خن كد يوما يطبخ منه خن أدهم أخنوتن محادوتن أمن بجاود صلوتا بجاود رازا آديلي أد يمرخلي قربانا أد مشتاقوتا خناشا إلي مشتاق حاضر رازا شهر قربانا لكن اتلمانح في باش من الشركة بيد القربانا جاوز خوتاني إيوه خن بطيانا مصلوية بدل كل آني أديلهن طبية بيد مرقة بيد كرهان شغل بي وبش كبيرة دوا كرهانا قد كورونا فيروس وهم كبيرة لهن قال جماعتنا اديو أديلهن طبية بيد الكرهانا يخن صلوية مبدالهن ببريشوتا بدل كل آني أد مثلهن بيدني ما تخربي تخمولي بيهن ومقدومي بيد تعازي سولاي أديان دا آيلاتهن أني دانا شمت كولي جماعتا يمقدمو خن تنشواتهن تعزية وسولاي بجماعة ديو ليبا أتزالا وشركة أمهم به الحشي طلبوا خنا نصارت بدل آيلات الديان باباتو يما تبريخي أد زونا أديوخن مجبور خشكي بريشا أد عيش وتنمخدا دي جاوت آيلا مدبختا مدياد ديوخن دعدانا مهميلا أدانا بريتلا أد محيدة آيلا بريتلا أد بنيا حب جاود آيلا يمو بابا ويالي آيلا أديوتن دهر حقوق من شغلاني أكتيفيتي أد إيتا يطلبخ من نوخن أدانا أيشو تندانا تصلوت كل آيلة مخدادي ويان قرايا قرياني من كتابة قديشة جاود بيت الديوخن أدمن دي مهمي لطلوخن وبش كبيرة تيال ديوخن تدبيو كشفي ما قال لازمي لخاي روحاناي إيتن أين دانا كبيرة من ميديا أد إيتا أديلا ميدوي أديلا بولش تلفزيون وش انترنت داناتا أبصلوتا يان رازي يان وردية فكلنا نيبي بيشي أد خنبوة تخاديو روحنا أخني من بالد دياني إيوخن دهوبات الكل خوشيبا برسوخن خا رازا أتخوشيبا رش سيت الدين ميسيون كالدين ويان ابليكاسيون ديال توتا ويان رشباتا اد فيسبوك اد برواس كالدين سانتوما وشان اد يوتيوب كل يوم خوشي بتهاوي الميرازا صعب السر يان مارتوما ويان ماريوحانا بهاويلاني كل رؤياتا صعب خمش وبالجي ورخد صليوة التيشا برستا أبونا نارسي البوادة خيول بانا بالباود بسوت وفرنسي دا تخملتا بيماتا شخل بي بيشي بوخ طلوخن دانا هتخان ميساج بد ميدوخ طلوخن ميدوخ طلوخن أد كان إيبهن أد آتهن زيري نساخي يعني كده قربان طلوخن نوخن إنها كد هاوي لازموتا ما بيرد كاني أد ميت قربانا ويا زيري كريه ماريا مبارخ لوخن وماريا أولني خوتا كل عندي لهن إيقي وكري. Chers frères et sœurs, chers fidèles,
La situation actuelle nous oblige tous à se tenir à distance. Une situation difficile à accepter et à vivre en cette époque où chacun défend sa liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'être humain, riche comme pauvre, du patriarche au pape, du politicien au simple citoyen, qui n'est pas privé de sa liberté. Que nous rappelle tout cela? Cela nous rappelle simplement la fragilité de l'homme. L'homme qui veut dominer la terre, finalement, c'est la terre qui le domine. L'homme qui se montre tout-puissant, finalement, on voit que l'homme, il est impuissant. Aujourd'hui, tout le monde doit prendre au sérieux les consignes de sécurité. Mais de notre côté, nous ne devons pas négliger la puissance divine, la puissance de la foi, la nécessité de la prière. Saint Ignace de Loyola disait « Nous devons agir comme si tout dépend de nous et prier en pensant que tout dépend de Dieu. » Dans la vie de notre communauté, nos amis et nos familles, nous n'avons jamais été si éloignés et coupés les uns des autres. Mais nous sommes convaincus que dans nos prières et dans nos cœurs, nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres. Nous les prêtres, nous célébrons tous les jours la messe et nous vous portons spécialement dans ces célébrations. Dans l'un des passages de prière de la messe, le prêtre dit « Oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, accepte l'offrande pour tous ceux qui sont dans la détresse et dans la tristesse, tous ceux qui sont dans le besoin et dans la difficulté, les malades et les affligés, pour tous les défunts qui nous ont quittés, et pour cette assemblée qui attend et espère ta miséricorde. » Et il termine, « Et pour ce pays et ses habitants, cette ville et ceux qui demeurent, protège-la Seigneur par une muraille forte, et loin d'elle, par ta grâce, toutes les attaques du mal. » Donc nous vous invitons à vous associer spirituellement à ces célébrations. C'est ce qu'on appelle la communion de désir. Nous portons dans nos prières toutes les personnes touchées par des maladies diverses, surtout celles atteintes par le coronavirus. Et ils sont nombreux dans notre communauté aujourd'hui. Nous prions et nous invitons de prier spécialement pour les défunts de ces derniers jours. Nous présentons nos sincères condoléances à leurs proches de nos parts, mais aussi au nom de toute la communauté qui ne peut se déplacer pour le faire elle-même. Chers parents, ce temps de retrouvailles avec toute la famille est important. Et cette expérience peut consolider la famille. La famille étant loin des activités paroissiales, nous vous invitons à vivre des temps de prière ensemble, des lectures, des Écritures saintes, dans votre foyer. Cela est important pour toute la famille, mais surtout pour les enfants. Il y a aussi nombreux médias chrétiens qui transmettent des célébrations, des temps de prière, des chapelets, etc. Et ça peut être une source spirituelle dans votre foyer. De notre côté, notre paroisse, nous vous transmettrons
sur les réseaux internet de notre paroisse, le site de la mission chaldéenne, l'application Yartouta, la page Facebook, Paroisse chaldéenne Saint-Thomas et la chaîne YouTube, la paroisse Saint-Thomas Apôtre. La messe de dimanche à 10 h, le chemin de croix les vendredis à 17 h 30, des réflexions régulières du Père Marseille en français et en chaldéenne et des informations en temps voulu de temps en temps, comme aujourd'hui. Je vous rappelle aussi, les prêtres peuvent faire des déplacements et des visites pour apporter la communion aux malades et ceux qui ont besoin. Que le Seigneur nous garde dans sa miséricorde et que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle quelques consignes. À partir de dimanche 15 mars, des nouvelles restrictions ont été données par le gouvernement et par les évêques. Aucune célébration publique ne sera célébrée jusqu'à nouvel ordre, ni le dimanche, ni en semaine. Pas de messe, pas de baptême, pas de mariage. Pas de présentation de condoléances. Par contre, les funérailles, les obsèques seront célébrées avec le strict minimum de la famille dans la limite de 20 personnes et dans les règles d'hygiène préconisées. Donc, IBT شويدة بس قوالياتا وآدي لبش كبيرة من 12 قاعد إيتا ولازم وليك تخا كيوي رحوقا خا من دوخنا. Nos églises, l'église Saint-Thomas Apôtre et l'église Saint-Jean, seront toujours ouvertes de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h pour des prières individuelles. Nous vous demandons de respecter rigoureusement toutes les recommandations pour le bien de chacun et surtout pour éviter la propagation de ce virus et de respecter les gestes de barrière, rester chez soi, se laver souvent les mains, tousser dans le coude, éviter de toucher le visage et garder la distance. Prions tous ensemble pour cette situation et que Dieu vous bénisse. Amen.